मो शशुर एमती सब बहुत कथा कहला ठाकुर पाखे कही सारा पर ठाकुर कहते तू तो शाशु शशुर सेवा जत्न करूना जे तू एत शाशु शशुर विषय कहूचु से करे जे किंतु मो शाशु टे मत चिड़चिड़ हुए बयस तो हो जाइए हम तोर भी दिने बयस हम तू भी से भाया हम तू भी दिने शाशु तो हबु ना आ तू जब सेवा जत्न करूनी नाई सी मत सब यहाँ सब जिनस मागती आउठी नहीं कौटी जिनसा रखी था मुझे पाएनि से शाशु बहुत चिड़चिड़ हुए से माटी को ठाकुर पठेबे बड़ माँ पाखक कहले जा तो गोटे मेडिसिन मुझे रखी तू से मेडिसिन बड़ माँ को मागिक आणबू ठाकुर से मेडिसिन ना कहले माने से चेरटीर ना कहले गले बड़ माँ पाखक बड़ माँ सांगे सांग बाहर करके से चेरटा देदेले से माटी को माटी आनिले आनी सारा पर से माँ को कहते अरे से चेरटा केते दिन रखी टे बड़ माँ को जाना पचारिक आसबू पुणी आउ थे से माटी आसछन्ति बड़ माँ पाखक बड़ माँ को पचारुछन्ति जे ठाकुर पचारुछन्ति चेरटा आपन को केबे देथिले सेतेबेले बड़ माँ कहते पाखापाखि 20 वर्ष हेलानी से माटी आश्चर्य हो गले जो संरक्षण व्यवस्था बड़ माँ से दिन केते सुंदर से माटी को बुझेदेले पुणी आसिले ठाकुर पाखक माटी कहले ठाकुर एइथर बुझी पारिले प्रत्येक जिनिस जत्न करी रखिबा पड़े जितेबाला शाशु शशुर आवश्यकता जिनिस से मागिबा पूर्वर मते जगेबा पड़ो यही कथाटा मुझे बुझीपारि तेणु ये रविदा जो आज कार्ड टे जत्न सहकार जो विवाह वार्षिक श्रुति जिनसटी जेते माने आज मुझे देखिली माने माने न्यू मॉडल मते लागला सेतेबेले सीसा सहित जड़ित प्रेस सब थिला ए कंप्यूटर डिजिटल प्रेस नथिला किंतु केते सुंदर प्रिंट करके ना रखी छथि आ ताको ठाकुर घरटा मते बहुत आनंद लागला काहे विराट बड़ ठाकुर घर ताको बेडरूम रो भी बड़ ताको ठाकुर घर आमे केमिति करछे पाइखाना घर जेतिकी बड़ हमर ठाकुर घर सेतिकी बड़ थाए आमे ठाकुर को गोटे पाइखाना घर रखताओ सेठी मां थांती ठाकुर थांती आचार्य देव थांती आम मुंड भितर पसे ना से राति रे केमिति सुइबे केमिति चलिबे केमिति खाइबे से पिता अछंती स्वयं प्रभु सेठी पुओ अछंती सेठी स्त्री अछंती सेठी नाती अछंती ए पाइखाना घर भलिया गोटे छोट घर से माने केमिति सुइबे ठाकुर को हमको जीवंत भाबिबा दरकार एवं सत्संग को जते बेले आसीबे आम घरे प्रत्येक मास सत्संग हुए जिते सत्संग आरंभ हुए मु गेट टाकू ताला मार दिए जे लेट रे आसे से सत्संग अटेंड करि पारे ना काहे कि जानि ना ताको मु शिक्षा दिए मु एठी देखुची समस्ते ठीक टाइम रे आसंती नि ए सत्संग हम काहे कि आसीबा ठाकुर को पई कि निजो पई आमे सत्संग आसीबा निजो पई ठाकुर को पई नै हेई पारे सत्संग आपन को भलो न लागि पारे किंतु एठी बसिले आपन को 1.5 घंटा आयुष्य वृद्धि हेबो जेते पर्यंत ठाकुर काम पंक्चुआलिटी हेबे नाही सेते पर्यंत निज जीवन चरित्र जीवन चलनी केबे भी ठीक हो नाही ठाकुर प्रत्येक विधान यदि अग्रजरे रखी आमे करिबा नाही सेते पर्यंत आम जीवन चलनी रे बाधा विघ्न आसीबो दुख जंत्रणा आसीबो तेणु प्रत्येक जिनिस चरित्र रे करिबा दरकार सेमिति तो बहुत संस्था अछि धर्म संस्था कहीं सेठे तो परिवार किछि नाही खाली भजन कीर्तन करती जाप मारती राधा राधा जप करती किंतु चलनी कथा आलोचना करी निज जीवन चरित्र रे पालन करिबा से हुए कहीं देखा जाए ओनली श्री ठाकुर प्रत्येक जिनिस निज जीवन चरित्र रे पालन करिबा सिखेबा कथा कहिसंती वही मुखस्थ करिबा कथा कहि नांती पुराण शास्त्र मुखस्थ करिबा कहि नांती ताकू तुमे पढ़ो कार्य रे लगाओ अनंत महाराज ठाकुर केमिति जणे साधारण भक्त को स्किल डेवलपमेंट करती अनंत महाराज बहुत परम भक्त से जो परम भक्त ठाकुर अनंता शुणिलु से ठाकुर हुक्का बनाते आपको महाराज बोले ठाकुर संबर्धना करते कहीं बहुत सुंदर हुक्का तैयारी करते तेणु ठाकुर जय अनंत आसिलु दौड़िकिना आसुच्चंदी अनंत महाराज ठाकुर को प्रणाम करछंती ठाकुर कहउचंदी ए अनंत तू पंचानन दाक सहित धर्म आलोचना करिवु तू जीवु जा अनंत महाराज को छाती धाप कर उठला कहले ठाकुर मु आपनकर हुक्का बनाए आ पंचानंदा होची डबल एम आ 18टा विषय रे से पढ़ाई शिखी छथि आ सेही भलिया लोकक सहित मु जणे अधम धर्म आलोचना करिवि कहले ना तते जीवा पय पड़िबो ठाकुर कहले ठाकुर केष्टदा तो जाइथिले से तो जणे साइंटिस्ट से परा पंचानंदा को पाखरे हारी किना आछथि ठाकुर कहछन ए पंचानन भागवत रे कोन लिखाइ छै
कहत से मुकंकर दिवाचल पंगु लंघित गिरी जत्प्रेता परमानंदे माधव केष्टदा कहउछंती। केष्टदा कहि सारला परे करे ए तू जीवु ना नहीं कहले ठाकुर को से मना करू नांती किंतु ताकर कमजोरी जो से गुडे मूर्ख बोली किना परिचय दउछंती ठाकुर को पाखरे जे मु पारिबी नाही किंतु मना करू नांती से अनंत महाराज कहे ठाकुर को निर्देश को के मना करंती नहीं किंतु ताकर जो स्किल डेवलप ठाकुर केमती करूछन देखंतो जे ताको गुडे अयोग्य संतान को मो बलिया जेमिति गुडे अयोग्य को जे ठिया करिसंती सेही बलिया अयोग्य जने मनीष को से केमिति डेवलप करंती ठाकुर कहते स्वामी विवेकानंद चिकागो जाइथिले आ सेठी से भाषण देथिले एवं भाषण देला परे से एते आकृष्ट होइथिले जे बहुत छोट छोट जगह मते जाई केना से स्पीच देथिले अमेरिका रे एवं जते बेले अमेरिका रे स्पीच देथिले तापरे से भाबिले जे मो गुडे किछि तो प्रमाण नै केना जेबी तेन गुडे पेंटर को कहले मो गुडे चित्र बनै दियो मो जो स्पीच देउछि तार गुडे चित्र बनै दियो सेते बेले तो मोबाइल नथिला बा कोनोसी प्रकार डिजिटल कंप्यूटर नथिला जे बा कैमरा नथिला से फोटो चित्र उठाबो तो पेंटर को कहले पेंटर तयारी करि सारला स्वामी विवेकानंद आसिला परे जते बेले देखंती स्वामी विवेकानंद को आखिर लुह गड़ी गला सेते बेले पेंटर को काहे कि आपण कालुछंती कहले नै ए साइड रे तुमे जहा फोटो तयारी करछो एटा के जानिछो सिगला ना मु जानिनी किंतु सेदर स्टेज रे आपन को सहित मु देखितिले करे से होछ मोर गुरु रामकृष्ण ठाकुर सात समुद्र पार हे से मो सामने रे ठिया आइतिले मु देखि पाली नै किंतु तू जने साधारण पेंटर तू मो गुरु को देखिछु ताको आखिरु केते लुह गड़ी गला पुणी ठाकुर कहउछथि मु तो सहित अछि जीवु कि नै कहले ठाकुर जीवि जे तो मोर आ साहस कुळौनी पुणी ठाकुर उदाहरण देइ के अनंत महाराज को बुझौछथि जे भूपेंद्र कुमार घोष कालना वर्धमान रो से गोटे विराट धर्म सभा करथिले विभिन्न धर्मावलंबी लोक मानन को डाकिथिले प्रवचक मान को डाकिथिले बुद्धिस्ट क्रिश्चियन जैन श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को पाखक पासे निवेदन करथिले भूपेंद्र कुमार घोष जे ठाकुर एठु जेमिति कि ना हले भी जने भलो वक्ता को पठाइबे बेसी दिन ताकर दीक्षा नै 3 वर्ष मात्र दीक्षा नैथिले जाबियो से विराट सभा सेतेबेले जेतेबेले सभा होतला लोक माने चाली चाली बहुत दूर रु आसुथिले लक्ष लक्ष लोक धर्म आलोचना सुनिबा पई मन बळौतला किंतु आजि रो जदी जुग कहा जाय कलिर जुगर जो माने वर्तमान सीजन चलीछि जोटी डिस्को डांस है सेठी बहुत लोक किंतु धर्म आलोचना जगह केही न धर्म की सुनिबा पई चाहते नै ताको बेकार लागे ताकर ईश्वर भगवान से जो माने नाचते ताको लागे मनुष्य मान को आजि रो डेट रे तो सेतेबेले जेतेबेले बहुत लोक आथिले लक्ष लक्ष लोक आसीथिले एवं से समय जेतेबेले धर्म आलोचना स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक धर्मावलंबी गुरु सन्यासी माने कहि चाली छथि देखिले शिशि ठाकुरंकर तरफरु किए आसीछथि बोली के जेतेबेले डाकरा हला सेतेबेले केही नाहंती भूपेंद्र कुमार घोष चिंता करछथि जनार्दन बंदोपाध्याय शरद चंद्र हालदार एवं सुशील बसु एमाने सब आसीबा कथा किंतु केही आसीले नै काहेकि कोन करिबि भूपेंद्र कुमार घोष निजे स्टेज ऊपर ठिया आइले माइक टाको धरि पकेले माइक को धरि केना 3 घंटा स्पीच देले से किंतु जानि ना जे कोन कहिसथि कोन नै 3 घंटा स्पीच देले प्रत्येक धर्मावलंबी लोक जो माने गुरु सन्यासी माने मात्र 15 रु 20 मिनिट जो स्पीच देथिले भूपेंद्र कुमार घोष 3 घंटा स्पीच देले 3 घंटा स्पीच देला परे जेतेबेले से ताको विरक्त भाव आसी कहले ठाकुर कहितले शरद चंद्र हालदार थिले जनार्दन बंदोपाध्याय सुशील बसु एमने सब जिवे किंतु एमाने सब आसीले नै गो बिटवेल करे ठाकुर कथा देई कथा रखिले नै मु जीवी ठाकुर को प्रश्न करिवे काहे कि से कथा देई कथा रखिले नै से वर्तमान रो ट्रेन धरि आसीथिले ठाकुर को पाखो को आसीकिना विरक्त भाव नै किना प्रश्न करिले ठाकुर आपण मते कथा देइथिले किंतु केही भी आश्रम रो गले नै आउ मते एते लज्जा अनुभव होला मु ठिया हे कोन ना कोन कहि करे मु जानि पाले नै ठाकुर कहउछथि ताको गाली दे चुप सरा तू पर से 3 घंटा ठिया हे गरी तू बहुत ठाकुर को कथा कहलु पीस ऑफ साइलेंट रे समस्त सुनुछंती केही गोटे भी हलचल हेई नांती आ तू कहउछो एठी जनार्दन बंदोपाध्याय शरद चंद्र हालदार सुशील बसु जिवे सेतेबेले जनार्दन बंदोपाध्याय आश्चर्य रे ठाकुर एटा आपण केमिति जाने जे मु 3 घंटा सेठी स्टेज रे ठिया हे किना कहिले ठाकुर कहउछथि तू परा मते को परम ब्रह्म परम गुरु परमेश्वर ईश्वर भगवान बोली तू मते संबोधना करू तू एटा जानि पालुनी जे तो से तो मु ठिया हे दिले अनंत महाराज बुझी पारिले बोले ठाकुर एई थर जिबी आपण मते आशीर्वाद करंतु केमिति पंचानंद आंक सहित मु धर्म आलोचना करबी जोठरे केष्टदा बलिया लोक हारि केना आछथि सेके जाउछथि अनंत महाराज जाई पहुंचले अतिथि सत्कार कले पंचानंद ताको बसैला परे 3 घंटा अनंत महाराज अंदर क्लास ने गोटे परे गोटे प्रश्न पचार थांदी अनंत महाराज तार आंसर दे चली थांदी अनंत महाराज जेतबे आंसर दे चले 3 घंटा सरी जाईछि
ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ପଚାରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆପଣ ତ ମୋତେ 3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ନେଲେ, ମୁଁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମତେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ମଝିରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଏଇ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି। ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସିଏ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିବି। 3-4 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣ ଯେବେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ମତେ କହିବେ। ଯାହା 3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କହିଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କହିଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କହିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କୁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କେତେ? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 6 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି, ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, କେତେ ସାଧୁ, କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କେତେ ଗୁଣୀ, କେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, ସାଧାରଣ 6 କ୍ଲାସ ପଢିଥିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ଗୁରୁ କିଏ? କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଆସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପଢା ଲେଖା ନାହିଁ, ଆପଣ ତ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ହେଇଯାଏ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ବହୁତ କରେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଯୋଗୁ ମୁଁ ରୋଗୀକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମେଡିସିନଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପୁରା ଝଲସି ଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମେଡିସିନଟା ଦେଇଦେଇ ଠିକ ହେଇଯାଏ। କେତେ ସାଧନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ କେତେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟରେ ସେ ଆମ ଗହଣରେ କେତେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ସୁଶୀଲ ବସୁ ସେଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ହେବେ, ନହେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଥିଲେ ବୋଲିକିନା ଆଜି ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯଦି ସେ କୌଣସି କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମ ନିଶାନ ମିଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ଠାକୁର କେମିତି ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାମାୟଣର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏମିତି ତ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କଥା କହିପାରିବି, କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କୁହେ, ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କୁହେ। ଦିନେ ଭରତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପଡେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେମିତି ଅଜ, ବଳି, ଏ ଭାଗୀରଥୀ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ସେ ଆରତି କରନ୍ତି। ଆରତି କରୁ କରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କର ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଆରତି ଥାଳିଟି ପଡିଗଲା। ପଡିଗଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ପିତା କେବେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାବିଲେ? କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମ ମା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ରାଜା ହବ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ସେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଳେଇଲେ। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଭରତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ କଣ? ପିତାର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହା କରିଥିଲେ। ଆମେ ରାମାୟଣ ତ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛେ, ରାମାୟଣ ତ ଭାଗବତ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଛେ, ଆଚରଣ କାହିଁ? ଆମେ ଆଚରଣ କଥା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୁଖସ୍ଥ କରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ପଢିକିନା ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ କରିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାମାୟଣରୁ ତାହା ପଢି ଶିଖି କରିବା, ୟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକିନା କାହା ପାଖରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଆଚରଣଟା ହଉଛି ମେନ୍। ତାହେଲେ ଭରତ ସିଧା ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ପଡି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଦେବତା ତୁଲ ମୋ ଭାଇକୁ ତୁମେ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲ, ମୁଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ କଠଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ତିନି ମା, ନିଜ ମାମୁଁ, ସୀତାଙ୍କର ବାପା, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଗଲେ ରାମଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ଭିତରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପିତା ମତେ ଏଇ ବଣର ରାଜ ଦରବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ମାନେ ପିତାର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ମାନେ ସେ ନୀତିକୁ ପାଳନ କଲେ। ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ନୀତି କଥା କହିଥିଲେ, ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତ
तो से नीति को पालन करिया पई से फेरिकिना आसिले नाही भरत आसिले घर को भरत जेतेबेले आसिले सेई समय रे कोन हेछि जे राति रे गोटे झियो छात ऊपर से तांकर राज दरबार से बुलुछि बुलुथुवा समय रे सेके देखिले कौशल्या देखिले कोई कहउछथि जे हम राज दरबार छात ऊपर किए गुटे झियोटा बुलुछि तो दासदासी ही नथिबे बा सैन्य सामंत ही नथिबे सेटा किए जाइकिना देखिला बेले को मांडवी होछथि भरतंकर स्त्री ता कहउछथि मा तू राति रे छात ऊपर काहे की बुलुछु कहले ना मो स्वामी सुई नाहंती जे तो स्वामी सुई नाहंती तो रूम को जाबडो कहले ना राज दरबार से नाहंती कहले अछथि कांदे से नंदीग्राम रे अछि अरे नंदीग्राम रे करूछि कोन कहले नाही से जाइथिले भाई को फेरै आनिबा ପାଇଁ ताको देखि से बकळ पिनिचंती फळमूळ खाउचंती खाली पादरे चलचंती से सेही दिन प्रतिज्ञा करथिले भाई जेमिति चढुचंती मु सेमिति चढिबी से नंदीग्राम रे गुटे कुडिया घर करी सेठी रहिचंती अरे तू केमिति जानिलु एते दूरनु तो स्वामी सुई नाहंती कहले मा देखंतु से गुटे प्रदीप जळुछि सेने जेते पर्यंत लिभि नाही सेते पर्यंत मो स्वामी सुई नाही देखो स्वामी स्त्री संपर्क केमती आम जब सत्संग टी लेट हो फेरवा आम स्त्री मैंने खाई पी किना शुई पड़ती स्वामी को केवे अपेक्षा करते नहीं मांडवी देखो छात उपर ठिया होना स्वामी को अपेक्षा करते पुणी प्रश्न कर तू गलु नहीं तो स्वामी पाखे रहा मांडवी केते सुंदर कथा कहते जे माँ घरे सीता माँ नहांती एवं मो स्वामी कहते जे घरे तीन माँ अच्छा सेवा जत्न करवा तुम दायित्व केते गुरुत्वपूर्ण कथा आज बहु कौन से शाशु शशुर सेवा करुची देवता बोले मानुची केबे नुहे आम रामायण यह ही तो शिखा ना रामायण पढ़ी मुखस्थ कर जुक्ति तर्क करवा केबे नुहे रामायण यही कथा आम शिखा तीन माँ गले भरत को देखा करने जिते देखा करने गले से देखुं शत्रुघ्न कड़े मुंड देकर रखिंट भरत और भरत शत्रुघ्न भरत को मुंड को आउंसी दौरान यह देखी आश्चर्य लगे तीन माँ कांदी पकेले आज भाई कौन एमती देखा बड़ भाई को सान भाई कड़े शुई देवा भाया सेमती आज कल सीन देखी हाथे जमी हाहाकार हो जाए भाई भाई भर संपर्क एमती स्वामी स्त्री भर संपर्क कि आप निजे मार्केट रे सब देखुवे किंतु रामायण केते सुंदर कथा लिखा है मते एथि भाई रामायण मते भल लागे जे प्रैक्टिकली से करिकरा रामचंद्र देखिले केमिति परिवार हेबा कथा दिने ठाकुर को पाको से बळे गळे माडी आस्ताने से बळे निंदा करूथांते सासु ससुरंग से अब सुनते नहीं ठाकुर पढ़े देले तू जीवु जा प्रभावती देवी को पाठ को माने सुभाष चंद्र बोस को मां को पाठ को गले से माटी जाइकरा दी तला ऊपर से प्रभावती देवी का बसैले दी तला ऊपर बसै सारिला परे से कथा आलाप आलोचना चली थाई पारिवारिक जीवन विषय रे से समय हठात प्रभावती देवी हठात तळ को छात तळ को पळै आसले ए मां के आश्चर्य होइले कथा काई की पळैले दौड़ी का गेट खुलिले ताको स्वामी को आनिले आनिकरा तो कोई पे सारी जहां जहां आवश्यकता सेवा जत्न करी पुणी से ड्यूटी को जिवे तो ताको पठै देले से मां के प्रश्न करछन्ती आपण केमिति जानिले आपण तो स्वामी आछले आपण तो मु भी तो दी तला रे अछि आपण भी तो दी तला ऊपर अछन्ती आपण केमिति जानिले जे आपण को स्वामी वर्तमान आसुछन्ती बोली केना सेते बेले से प्रभावती देवी कहले तुम यदि स्वामी सहित तुम ट्यूनिंग ठीक थाए जेमति आमे ठाकुरଙ୍କ सहित ट्यूनिंग कथा जोगाजोग कथा कहे ताको सहित भल पाइबाटा जदि थाए ताको प्रत्येक जिनिस तुम आखि आगे नाचुथुबो आ जदि ताको प्रति तुम भल पाइबा न थाए स्वामी प्रति ताले कोनोसी जिनिस तुमे ताको भल पाइबा खाली देखाबा हेई पारे किंतु कोनोसी सेबडा को निजे जीवन चरित्र रे हुए ना से बुझी पारिले ठाकुरଙ୍କ आसिकिना क्षमा प्रार्थना कले एई तो परिवार चाहिछन्ती ठाकुर आज रो डेट रे आमे ताहा देखिबा पई पाउना तने कोन गुरु ग्रहण आवश्यकता रहिछि ए आबड़ खाबड़ जो आमे जानो छे ता पई गुरु ग्रहण आवश्यकता रहिछि काली जो आलोचना करते ताहा ही आज करबी शिव पार्वती बसी थाते प्रश्न करछन्ती पार्वती जे प्रभु आपण तो श्रेष्ठ कहा को पूजा कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे सेटा मते टिके कहंतु सेते बेले स्वयं शिव कहउजन्ती 33 कोटी माने 33 जन देवादेवी 12 जन आदित्य 11 जन वसु पंचभूत एवं इंद्र एवं ब्रह्मा तो ये 33 जन देवादेवी केमिति पूजा पाइबे सेटा मते टिके कहंतु तो जेतेबेले एई कथा के कहिले सेतेबेले स्वयं प्रभु शिव रूप वेदर कथा केते सुंदर आमे समस्त जानि छे किंतु आमे ताको गुरुत्व दउना
शिव कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केते गुरुत्वपूर्ण कथाटे किंतु आमे एटा तो मुखस्थ कर दैछे किंतु आमे एटा को बुझिबा पे नाराज। परम ब्रह्म माने ए सृष्टि रो तत्व रो समस्त ज्ञान जे जहा पाखरे अछि से ही गुरु। तने गुरु को पूजा कले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ए 33 कोटी देवादेवी पूजा पाते। पार्वती कोई प्रश्न करछन्ती जे कहा को कहार मंत्र जप करियो मनुष्य काहे स्वयं प्रभु तो बारंबार आछथि ना से नाम नै करी आछथि तो से नाम ना कहार जप करियो से तो चैतन्य महाप्रभु से केदर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एटा भी चैतन्य महाप्रभु से वेदर ही आनी छथि रूप वेदर ही या थिला। आ आज रो डेट रे हमें देखु जे जियो पुओ ए मंत्रटा को डिस्कॉर्डेंस मारु छथि माने हमें केते कदर्ज होई गलानी समाज केते तळ को खसी गलानी चिंता करतो। आज ए मंत्र रो स्वर ऑलरेडी सन्यासी माने देइछन्ति किंतु हमें विभिन्न स्वर रे सिंहागित स्वर रे हमें चाइना चलै छै सब माने हमें नाम डाकू भी हमें माने भगवान को हमें खातिर करूना माने हमर एमिति मेंटालिटी हे गला। तो ठाकुर जो नाम डा देइछन्ति एटा कोनोसी एपटो सेपटो नै काली भी आलोचना से कथा कहितले जे ठाकुर राधा नाम डा देइछन्ति राधा नाम डा आज प्रत्येक मुनि ऋषि साधु सन्यासी काशी वृंदावन को आरंभ करी समस्त ही राधा नाम जप करूछन्ति। आपण यूट्यूब खोले देखबे राधा राधा कहिना जाम मारुछन्ति ता से तो ठाकुर आ दीटा वर्ड जॉइंट करछन्ति राधा से हम समस्त जानि छे तने ठाकुर को वेद शास्त्र पुराण रो बाहर है ना से तो स्वयं वेद पुरुष से स्वयं से सृष्टि करता तने ता से कोन अलग जिंस किछि देबे केबे नुहे। पुनी प्रश्न करछन्ति पार्वती कले प्रभु एटा तो जानि गले जे से गुरु जो मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य माने गुरुंकर निर्देशित मंत्र सहित समान एटा रूप वेद रे लिखा छै गुरु जो निर्देश देते गुरु हमर मंत्र लेइ छथि आमे ताकू जप करू छै। पुणी पार्वती जेतले प्रश्न को कहा को मनीष पूजा करियो वेद रे लिखा छै पूज्य गुरु पादम माने गुरुंकर पाद पूजा कराया कथा कहै छै केदार मु शास्त्र कथा कहने पृथ्वी रो सबठारु प्रथम बही वर्ल्ड रो जदि सबठारु प्रथम बही होउची वेद ता पूर्व कोन सी बही नैला ए वेद को समस्त मानते से क्रिश्चियन माने बौद्धिस्ट माने जैन माने समस्त मानते काहे कि ता ऊपर की जुक्ति करंती नाही और जदि भी जुक्ति करते हारते। आज तो वैज्ञानिक माने काहे कोरान बाइबल को रिसर्च करूना काहे कि गीता को आ वेद को रिसर्च करछथि अमेरिका रो लंडन रो आरंभ कर 6-7 वर्ष होलानी सामने रिसर्च करछथि काहे कि किछि तो अछि तेरो पुणी प्रश्न करछथि पार्वती कि प्रभु मु जानि गले गुरु को पूजा करा जिवो गुरु जो निर्देशित नाम को मनन करा जिवो एई कथा तो जानिबे किंतु मनुष्य ध्यान कहा को करिवो वेद रे लिखा है ध्यानं मूल्यम गुरु मूर्ति। हम चक्रपट रे ठाकुर को गोटे छोट फोटोटे अछि हम चक्रपटटा को सामने रे रखी के हम ध्यान करू देखो ठाकुर एपट सपोर्ट किछि देई नाथि जमे ताने कोन ध्यानं मूल्यम गुरु मूर्ति गुरु को मूर्ति को हम ध्यान करिवा कथा को आइ छि वेद रे तने हम ता करू छे तने ए जो तापर शेष प्रश्न पार्वती पचार छथि काहे कि आज बहुत कथा कहबी काली कहिथिली बोली कि आज मु शॉर्ट रे कहूची। पुणी पार्वती प्रश्न करछथि मनुष्य मोक्ष पाइबो केमिति मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा गुरुंकर जदि कृपा हुए मनुष्य मोक्ष प्राप्ति पाइबो। अरे कृपा माने ठाकुर कोन कहले करे पावा कृपा माने करे पावा जदि हमें आचरण रे ताहा करू नाहु ताने हम किछि पाइबानी। दीक्षा नेबा माने स्कूल रे एडमिशन होला सहित समान स्कूल रे एडमिशन हले हमको पाठ पढिया पय पडिबो ताले सारा मैट्रिक परीक्षा रे बोर्ड हमको सर्टिफिकेट गुडे देबो जदि हमें पाठ पढिबानी फेल हेबा जस्ट लाइक ताहाई गुरुंकर नाम नेले तांको सहित संपर्क स्थापन हला दीक्षा नेला परे संपर्क स्थापन हला परे विधान पालन करिया पय पडिबो जेते पर्यंत निज जीवन चरित्र रे विधान को पालन करिबा नाही सेते पर्यंत हमर कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। बहुत लोक तो बहुत प्रकार नाम नै कि जप तप करछन काई ताकर परिवर्तन हो नै काई जे से आचरण नाही जे भलो प्लेटफॉर्म से पाई पारि नाहते से जानि ही पारु नाहते जे सत्संग को जिनिस तेणु काली जो कथा अधूरा रखी दिली सेठु आरंभ करबी से दी जण भिखारी कथा बहुत मानक गुरु भाई मानक मन भीतर जागृत मु तो बहुत वर्ष लानी दीक्षा नेला पर काई तो मोर किछ उन्नति हो नै मु तो एते भजन कीर्तन करली देखला बले चांदा भी तो बहुत देली इष्टभूति बहुत देली त सबने सब धनी हो जाउछली टंका नै नै आ देखला बले को हमर तो काई किछ परिवर्तन होनी एमे विभिन्न प्रकार विकृति चिंताधारा हम मन भीतर आसे त दी जण से बलिया
ଭିକାରୀ ଥାନ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥାଏ ଋତିକ ସହପତି ଋତିକ ଦ୍ୱାରା ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନବ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏଇ କଥା ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିକାରୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଯଦି ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଯିବା। ଯାହା ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ରୀତିକ ବା କିଏ କର୍ମୀ ଏ ସିଷ୍ଟମ ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ସେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆମର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସହପ୍ରତି ରୀତିକ ଏବଂ ସେ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରୀତିକ ସିଏ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକିନା ଯିବି। ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସେଇ ଭିକାରୀ ଦି ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ସହପ୍ରତି ରୀତିକ ଦାଙ୍କୁ ଦାଦା ଆପଣ ତ ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ କହିଦେଲେ ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଣ ସତ? ସହପ୍ରତି ରୀତିକ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି 100% ନୁହେଁ 200% ସତ। ଯାହା ହଉ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଦୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାନ କଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା କଥା। କାଲି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲା କାହିଁକି ଆମର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାହିଁକି ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ 8ଟା 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ସେମାନେ ଆଳସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଗଥରା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭନେସଟା ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନାମ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି ତାର କରିବାର କଥା ଯେ ସେ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଆହୁରି 9 ପ୍ରକାର ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଧାନ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ସେତିକି ବଡ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ତାର ସବୁ ଭିଟାମିନ ଗୁଡା ସେଠି ସଂଗୃତ ହୁଏ। ସଂଗୃତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାର୍ଟକୁ ସେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ତାର 40 ପରେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଇଟା ଏତେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା। ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଚମଡା ଗୁଡାକ ଦେହର ସେଗୁଡାକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ସବୁ ଝୁଲିଯାଏ ସେଗୁଡାକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ବା ଆଉ 9 ପ୍ରକାର ରସ ଯୋଉ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକିନା ଯୋଉ ବଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଏଟା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏଟା କାହିଁକି କରିବା ନିଜ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନ ଗୁଡାକ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଆମର ଗଲତ ଧାରଣା ଅଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଠାକୁର ଯେତେ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କୋଉଟା ନର ନାରାୟଣ ସେବା। ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ଆମେ କରୁଛୁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଏଇଟା ହିଁ ଅନଲି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ବାକି ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ପୁଣି ତାପରେ କଣ କରିବା ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ତାପରେ ସତଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାଣିକ ରାମ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ ସତଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ଅପ୍ରତି ମୁଁ ଅମାନି ନିରଳସ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବିନି ମୁଁ ଅମାନି ହେବିନି ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ରିପୁକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ହେଇପାରେ ଜଣକୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ 5 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ 10 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ ଜୀବନ ସାରା ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜପିବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ତାପରେ ସତଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଜି ସର୍ଟରେ କହିବି କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଦେବଯଜ୍ଞ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଭୂଯଜ୍ଞ ମାତୃ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନୃ ଯଜ୍ଞ। এই 5টা ଯଜ୍ଞ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ କହିଲି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛ ତରୁଲତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବଯଜ୍ଞ କରୁ ଦେବଯଜ୍ଞରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କାଠ ଦେଇକିନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲେ ଆମକୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦଉ। ଋଷି ଯଜ୍ଞ ମାନେ ମୋର ଯେମିତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମୋର ଗୋତ୍ର ହଉଛି ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ର ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିଏ ମୋର ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ରେୟ ଋଷି ସିଏ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଏବଂ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାତ୍ରା ମାତୃ ପିତୃ ମାନେ ମୋ ବାପା ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଉ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦଉ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆମେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦଉ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଲା ଭିତରେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଭୂଯଜ୍ଞ ମାନେ ଗଛ ତରୁ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୃଯଜ୍ଞ ମାନେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟା ବି ଯଦି ଘରକୁ ଆସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ତାକୁ ସେବା କରିବା। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବି ପାଏ
गोटे धनी लोक भी खाइबा पाई पाए पाई कि नहीं से पाए कोठु गुरु माध्यम रे भगवान को दे ताहले गुरु किए एटा भी तो जानिला दरकार से दिन अर्जुन से गीता ज्ञान दउछथि 45 मिनिट रा हम जानि से गीता ज्ञान देते गीता ज्ञान समय रे अर्जुन को जेतो गीता विषय पढ़ौछथि सेही समय रे ताको मुंड भीतर किछि पसुनी सेते बेले स्वयं प्रभु श्री कृष्ण कहले तुम टे गुरु ग्रहण कर गुरु ग्रहण न कले तुम भेजा भीतर आ किछि पसिबनी सेते प्रभु आपण तो सब किछि आपण मते दीक्षा दियंतु स्वयं ताको सखा श्री कृष्ण को कहउछथि सेते नाम दीक्षा दिएने तुम ब्रह्म मुहूर्त रे प्रथमे जहा को दर्शन करबो से तुम गुरु हो तुम जाओ आज अर्जुन बोले सेतना गीता ज्ञान और देले ही नाही बोले युद्ध शिविर रे सुइले सकाळे उठिला बेलको गोटे मुचीर दर्शन हे जाईछि हे अर्जुन चिंता रे पड़ी गले बेटा मु गोटे राजघर रो पिला ए सब मुचीटा तो दिखा नेबे पुणी चिंता पड़ी गला मो सखा प्रभु तो कहिसथि जे प्रथम जहार मुख दर्शन से ही तोर गुरु हो कहले जदि मु या सामने रे दिखा ने मते लज्जा अनुभव हो तब कोन कले किडनैप करी आनी युद्ध शिविर रे बांधी किना रखि देले कहले मु जाय आगे सखा को पचारी किना आसे श्री कृष्ण को पाखो को गले जाई किना जते बेले पहुंचले श्री कृष्ण को पाखो को जे कहले जे जेहे देखा नेबी से सब मुचीटा मु ताको देखा नेबे से मुचीटा को देखा नेबे कहले कोठी अछते ना बांधी किना तू बांधी किना रखछु स्वयं प्रभु श्री कृष्ण दौड़ीले कहले कोठ रखि से देख दौड़ीले अर्जुन आश्चर्य होइले कहले अरे मो सखा काहे कि दौड़ी चली से पछरे दौड़ी दौड़ीला जते बेले पहुंचले से ताको युद्ध शिविर को से तो कबाटा खोलिया बेले स्वयं शिव बसिଛନ୍ତି स्वयं शिव बसिଛନ୍ତି कहले जा देखा नै अरे शिव कहार मंत्र देले स्वयं विष्णुंकर मंत्र ओम विष्णुवाय नमः काहा को देले अर्जुन को ताने जुग जुग धरि स्वयं नारायण ही गुरु रूप नै किना आसନ୍ତି सेति में तो गीता रे लिखले जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत जेते बेले ग्लानि हबो मु आसी श्री कृष्ण मना कले कि गीता रे जे मु एथर आसे आसीबी नै से क्लियर कर देले जे मु बारंबार आसीबी बोली के स्वयं नारायण से कहि देले तो आज कोन ज्ञानी ही नहीं आज तो सबठारो बेसी लोकन को घरे प्रॉब्लम अछि कोन शिशि ठाकुर आज आसी ना हमको रक्षा करिया पे हम बुझी ही पारु ना जदि हम पुराण शास्त्र को आलोचना करू गुरु वर्तमान भी अछंती अब आसी भी छंती किंतु गुरु को धरले कर्म फल भी खंडन हुए पाप भी खंडन हुए कर्म फल केमिति खंडन हुए कर्म माध्यम रे कोनसी गंगा नदी रे गाधै देले कर्म फल खंडन हुए ना कोनसी देवादेवी को दर्शन कले कर्म फल खंडन हुए ना पाप खंडन नहीं पारे किंतु कर्म फल केबे खंडन हुए ना जने भ्रूण हत्या करितबो जने मर्डर करितबो जने चरित्रहीन बदमाश दिबो से तार कर्म होची ए खराब गुण तेणु से खराब गुणटा को जदि से भलो करिया पाए चाहे गुरुंकर पथरे चलिले ए जन्मटा जदि तांको निष्ठापर भाबरे दिए ताहाले ता कर्म फल गुडा खंडन हबो कोनसी पूजा आराधना कले बा होम यज्ञ कले कर्म फल खंडन हुए ना पाप खंडन नहीं पारे तार गुडा उदाहरण देबी दिने देवकी बसी थांती आमे जो कर्म फल कथा को जे ठाकुर को धरि के हम काहे केते कष्ट पाउछु या कथा कहबी जहा अधूरा रखिछि सेटा को पूर्ण करिबी एही दी जन भिखारी से सहपति रीति दरांकर प्रत्येकटी कथा सुनी से गले पालन कले जेमिति ब्रह्म मुहूर्त रे उठी पूरा सकाळ जेते थालकुड़ी पत्र सेवन करिया व्यायाम करिया पर्यंत सब बुझी किना गले गला पर पालन करिवा किछि दिन परे से दी जन भिखारी कहउछथि आबे तो 5 वर्ष राणी इष्ट बुद्धि देलु काई तो हमर किछि डेवलप हेइ नै ए कथाटा से कहले जेते बेले डेवलप हेइ कथाटा कहले सेते बेले कोन हेइ से दी जन माने भिखारी चिंता करे ना आ आज तू इष्ट बुद्धि देबाने ए सब टंका पैसा पावना हिमायतपुर जीवा से ठाकुरंकर तो मागी किना नै पळै आसीबा ए इष्ट बुद्धि गुना नै नै से बहुत बड़ लोक होई जाउछथि दी जन भिखारी बाहरीले पावना हिमायतपुर शिशु ठाकुरंकर पाखु एवं सेपरे ठाकुर तो अंतर जाबे परम पूज्य पाछी जो बड़दान को पहले ए दी जन करा जेते इष्ट बुद्धि अछि सब मते आनी किना दियो आश्चर्य है परम पूज्य काल करता सहज कथा में सेते बेले तो कंप्यूटर सिस्टम नथला रजिस्टर सिस्टम थिला कागज कलम रो कथा थिला सब हिसाब किताब आने गोटे कनारे बांधी ठाकुर को पाखरे रखि देले आसिले दी जन भिखारी सकाळे पहुंचिले एवं सकाळे पहुंची सारिला परे ठाकुर संगे संगे से इष्ट बुद्धि कना रो गोठणीटा को धरै देले धरै सारिला परे से भिखारी के कहूची ता स्त्री को कुछ ठाकुर को अंतर जाने नले केमिति जानले हम पैसा गुडा को फेरै दउछथि कहले ना 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 स्वामी को कि ना हमर तो किछि लाभ नै सब देखा नै करी हमर तो पैसा पाइले नै कि पळैबा हमर तो कोन जाउछि से उठी किना प्रणाम कर पड़ोसे ठाकुर आके सुनलु पुणी फेरी किना आसले से दी जन स्वामी स्त्री भिखारी आसी किना कहते ठाकुर कोहतो ए तू तो जाऊ जो इष्टपति पैसा नै किना तो ए पैसा रो दीटा बिस्कुट पकड़ के लेबो कुकुर को खुई किना तू पड़ेबो
से दिन जन भाविले जे ब्राह्मण माने कहते कुकुर गाई एवं कुआ को खुएले धर्म हुए तेणु ठीक अच्छे खुए देखा पड़ेगा कुकुर मान को खुएवा आरंभ कले से इष्टभूति पैसा बिस्कुट किणे जिते खुएले कुकुर गुड़ा गोटे पर गोटे डेथ कर सारे जिते मरी गले से गाँ वाला जानले जे माने कुकुर गुड़ा को विष दे मारुछन भिखारी मान को पिटिबा पई दौड़ेले से माने प्राण निकल न पाई ठाकुर पाखर को पड़े आसे चरण पाखको पड़े आसे से बसिकना कर ठाकुर हमको रक्षा करतो नले गाँ वाला पिटिकना मार दे बोले कोन हला रे बोले आपण बिस्कुट खाଇବା କଥା कहितले आउ से मो बिस्कुट खइला बेलको कुकुर तीनटा मरी गले किछि दिन बसिला परे कहउजती ठाकुर ए कुकुर पुरा मले काहे कि सेटा कहतो सेबे ठाकुर को जे पूर्व पूर्वर कर्म फल जो ए जो इष्टभूति माध्यम रे इष्ट सब खंडन हुए तमे जो इष्टभूति दियो पूर्व पूर्व जन्म रो 100 जन्म रो यदि आगु भी 100 थर हम जन्म होइतबा तार कर्म फल गुडा को खंडन हुए आ एई जो तुमर इष्ट गुडा को जते कुकुर को खुए देलो सेते यार सही पारले से मृत्यु वरण करले ठाकुर एटा तो बुझी पारले किंतु काहे कि हमें ए 5 वर्ष देखा गला काहे हमर तो किछ डेवलप नै ठाकुर पचारछन कोन डेवलप तो दीक्षा नेबा पर कोन अवस्था थिला मते टिके कहलो करे ठाकुर एमिति तो स्वामी स्त्री भीतर झगड़ा होतला मोड़ फटाफटी हे जाउतला आ धीरे धीरे खाइबा पाए भी मिलु नथला पानी पीकिना सोथुलो आ देह खराब प्राय होतला तो काहे कि ना होने कने रीति दादा बुझेइतिले तो जेतेबे भिक मागी आसीबु सेतेबेले गाधै पाधै किना लुगा पोका सफा करी घर को जिबु सदाचार मेंटेन करबा कथा कहितले तेनो हमर आ रोग होउनी हम सदाचार पालन करूछे पुणी कहले काहे कि तुमर ए अभावटा होने तो ठाकुर जा भी तो 3 मास रो स्टॉक खाद्य हम घरे रहिछि तने झगड़ा हो नै काहे कि ठाकुर प्रश्न करछथि जे नै मो स्त्री पुरा मते डेली मते सकाळ संध्या प्रणाम करे प्रार्थना करे सेथि पर मो स्त्री पर राग भाव आसे प्रेम भाव आसे ले तने एते परिवर्तन हेछि आ तू कहू परिवर्तन नै ठाकुर को जदि तू चिंता करितबा जिनिसटा पूर्व पूर्व जन्मर कर्म फल जते पर्यंत खंडन हेई नाही सेते पर्यंत तुमरो ए दुखटा जीवन नाही जदि तुमर ए पूर्व पूर्व जन्मर कर्म फल खंडन हेई जाय ताले ए दुखटा चली जीवो आ अल्प कथा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी ए पूर्व पूर्व जन्मर कर्म फल कथा देवकी बसी थांती श्री कृष्ण आसीकिना प्रश्न कले कहले मां माने श्री कृष्ण बसताती देवकी प्रश्न करछथि निज पुओ श्री कृष्ण को कहते पुओ मु तो जानि छी तू विश्व ब्रह्मांडर मालिक मुझे 14 वर्ष ए कारागार रे रहिली तते टिके लज्जा अनुभव होनी बा तते टिके दया माया किछि नै जे तू तो विश्व ब्रह्मांड मालिक तू यदि हातटा टेकी दै था तो वंश मरि दै थांदा मुझे 14 वर्ष ए कारागार रे रहिली तो टिके मां प्रति श्रद्धा मां प्रति श्रद्धा केते माने सब कहानी रहिछि सेतेबेले स्वयं श्री कृष्ण देवकी को केते सुंदर बुझौछथि कर्मफल कथा मु या आगु कहउथि पाप खंडन हेई पारे किंतु कर्मफल कर्म द्वारा खंडन हो हम कर्म यदि ठीक न थाए तार केबे कर्मफल खंडन हो नै जेते पूजा पोसा जेते आराधना करबा ना काईथि सेतेबेले स्वयं प्रभु श्री कृष्ण कहजंती मां मु जेतेबेले रामचंद्र ही जन्म ग्रहण करिथिली तू कैकेयी ही जन्म ग्रहण करिथिलो तू मते 14 वर्ष बण को पठेइथिलो से जो 14 वर्ष बण को पठेइथिलो सेई कर्मफल तू ए जन्म रे पाइलो ताने देखंतु कर्मफल स्वयं प्रभु थिले ताको सहित हेले भी कर्मफल खंडन करि पारे नै भोग करिवा पय पडला रामचंद्र कोन कैकेयी सहित नथिले थिले हेले भी ताकर कर्मफल खंडन करि पाइले नै कर्मफल कर्म द्वारा ही खंडन हुए हमर कर्म जेमिति हमें सेई भलिया ही हम शास्ति पाइबा हमर पूर्व जन्म भी सेई भलिया हबो हमर कर्म जदि गलत हबो 84 जनी रे हम जन्म ग्रहण करिबा तेनो दादा टाइम होला कि अच्छा तो इस शेष कथाटे कहबी ए जो पाप तापर कथा कुआ जाय जने कृष्णंकर परम भक्त ए जो कर्मफल कथा कहबी बहुत लोग जो दीक्षा छाड़ी दियंते सबले जानती नहीं जे गुरु को धरिले कोन दृष्ट खंडन हुए दुख जते बेले पड़ी जाय से ठाकुर को धरि के मत किछि पाइले नि एते दुख एते कष्ट ए सब जंत्रणा दीक्षा नै मो पोडा मद पिउछि दीक्षा नै सरला परे मो जियो बोले पड़े पड़ेला ए सब कष्ट गुडा होउछि काहे कि वो ऐसा ठाकुर फाकुर धरि के किछि लाभ नै ए बेले बहुत माइंड रे रिएक्शन हुए तो जो माने छाड़ी दियंती ताकर कर्मफल स्टॉप हे किना रहि जाय कोणी फेर जन्म हे कि कष्ट भोग करती से बेले जने भक्त थिले से प्रभु को बहुत जप करथिले स्वयं विष्णु का भक्त थिले से दिने ताकर आखि सब नष्ट हे गला एते भक्त सुदामा भलिया भक्त से भलिया भक्त ताकर जने से ताकर आखि नष्ट हे गला नष्ट होला परे ताकर पुओ तार सेवा जतन करे किछि दिन सेवा जतन कला परे
ତାକୁ ବହୁତ ଇରିଟେଡ ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ରା ଯିବେ ଝାଡା ଯିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କରିପାରିବିନି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲା, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା ତା ପୁଅ। ଯେତେବେଳେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା, ସେଇ ଖଟରେ ସେଇ ମାନେ ବେଡରେ ପରିସ୍ରା ଝାଡା ହୁଏ। କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ବଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବେଡରୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି। এই ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତ କେବେ ବି ତମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିନି, ଯେ ମୋର ଏଇ କଷ୍ଟ କାହିଁକି, ଆଖି ତ ନେଇଗଲ, ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇକିନା ରହୁଛି, ଏଇ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦଉଛ, ମତେ ନେଇଯାଉନ କାହିଁକି। ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। এই ଭାବି ଭାବି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଇଛି ତା ଆର ଦିନ ତା ପୁଅ ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି। এইଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ ସେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୋ ପୁଅ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି। ସିଏ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ହାତଟା ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିବ। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ମନର କଥା କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତୁମେ କିଏ ମତେ କୁହ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧ, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସେବା କରୁଛ, କହିଲେ ମୁଁ ପରମ ଭକ୍ତର ସେବା କରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ସୁଦାମାର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତ ପରମ ଭକ୍ତର ମୁଁ ସେବା କରେ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ହାର ମାନିଯାଏ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ନେଇଯାଉନ କାହିଁକି, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ। କହିଲେ ନାଇଁ ରେ, ତୋ ସହିତ ରହି ମୁଁ ତୋ କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତୁ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେ, ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୋ ସହିତ ରହିବୁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁ ମୋ ସହିତ ରହିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ରିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡନ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିକିନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେମିତି ଆମର ଦେବକୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହି ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିକିନା। ସେଇଭଳିଆ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କହିଲେ ନା, କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତତେ ତ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ସେଇ କର୍ମଫଳ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। କର୍ମଫଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୋର ଯେତେ କର୍ମଫଳ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୟା କରିକିନା ଶିଶୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥା, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଥା, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ତୋ ସବୁ ପାପ ତାପ ଧୋଇଦେବି। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ କଥା କହିନଥିଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ କଥା କହୁଛେ, କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ତୁ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥା, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଥା, ଯାହା ବି କରିଥା ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପାପ ତାପ କରିଥା, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଏ, ମୋର ତୋର ସବୁ ପାପ ତାପ ଧୋଇଦେବି। ଏଇଟା କଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ତାଙ୍କର ଚଲା ପଥରେ ଆମେ ନ ଚାଲିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 9ଟା ବାଜିଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରହି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉପଭୋଗ ପାଇଛି। ଦୟାକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ବି ହଉ ମାନ ଅଭିମାନ କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର। କିଏ ଡାକୁ ନ ଡାକୁ ସେଇଠି ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେଇଠି ଯାଇ ବସିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ ମତଲବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଯଦି ହେବେ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ମେନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦାଦା କହୁଥିଲେ, এইটা আমার ঠাকুরଙ୍କର ইচ্ছাটা পূরণ କରିବା এবং ঠাকুর যাহা চাহিଛନ୍ତି যে ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏବଂ ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, এইଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟାଇ କଣ୍ଟାଇ ପାଳନ କରିବା। କାହିଁକି, ଯିଏ ନିଜ ମା ବାପା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଭଗବାନ ବା ଦେବତା ବୋଲି ସେବା କରେ ନା, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ ବି ସେବା କରେ ନା। ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ। যে নিজর মানে গুরুজন মানଙ୍କର সেবা করে না, ঠাকুর କହିଛନ୍ତି যে নিজ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବା ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରେ ନା, ସେ ମତେ ବି ଭଲ ପାଏ ନା। ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ତ ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ନା, ସେଇ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ବସିବା,
ସବୁ ମାନ ଅଭିମାନ କୁ ଛାଡି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବା, ଆମର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଯେମିତି ହେବ ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମିତି ହେବେ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ କୋଉଠିକେ ଲାଗି ରହିଯାଏ, ଦାଗ ଟିକେ ଲାଗିଯାଏ, କାହିଁକି ଧଳାରେ ଦାଗ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଡ୍ରେସରେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବେ। ତେଣୁ ଆମର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଠିକ କରିବା, ଠିକ ଚଲାପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏବଂ ଠାକୁର ସେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବେ, କେମିତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, କେମିତି ଯାଜନ କରିବେ ସେଇ କଥା କହିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।